دیکھ لو پڑھ کے ذرا آئے تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آئے آپ کا نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اب ترانہ آپ کا آپ ہیں دل بر میرے آئے تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آئے تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آئے تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا ازل سے جو پاک ہے وہ ہے گھرانہ آپ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اذان ہو رہی تھی. مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم. ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے, وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے, نہ اپولوجیٹک ہو, بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے, بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر, کیا مسئلہ ہے. کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کیا یہ خدا نہ خاصہ دہشت گرد ہے؟ نہیں, ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوام متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لان تان کرتے, ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں اور مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلے مزید بڑھتے, انہوں نے اس کنفیوژن کو ختم کیا, ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈنمارک میں رسالت کے خلاف آپ ہذیان کوئی بکتا ہے, یا جب کسی اور ملک میں نیدرلینڈز میں یا کوئی سلمان رشدی جیسا کوئی خادم رسول وہ گستاخی کرتا ہے, تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو, کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور اولاد سے زیادہ عزیز ہے. بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوام متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ 15 مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام امن کا دین ہے. افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا, آج اس کو اسلام کی محبت, حرمت رسول کی حفاظت, عالم اسلام کی تحفظ, اور پاکستان میں 2 بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں امن لانے کے لیے اکٹھا کیا. اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں, جب امت مسلمہ کو اکٹھا کیا, عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لیڈران ایک بلاک کی طرح مضبوط ہو اور تبھی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے. جب انہوں نے اسلامی بلاک کی بات کی,
रसूल की बात की, खत्म नबूवत की बात की, मदीना की रियासत की बात की, तो वहां अलार्म बेल्स रिंग हुए कि नहीं, ये तो एक और टीपू सुल्तान पैदा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, बात लंबी नहीं करना चाहता, आपको ये कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह जो बड़ा काम इमरान खान कर गए, इसको अब हम इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे, और जल्द ही एक बार फिर आपके और हमारे इस मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पे उसी आलमी फोरम में जाके इस्लाम का, हुर्मत का, रिसालत का और हमारे दीन कश्मीर का, फलस्तीन का मुकदमा लड़ने जाएंगे इंशाअल्लाह, आपकी दुआओं से। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि जल्द ही खान साहब हमारे बीच हों, और जो उनका असल काम है इस उम्मत और इस मुल्क को लीड करना, अल्लाह वापस वो जिम्मेदारी उनके हवाले करे। हमारे साथ एक बहुत बड़े आशिक रसूल उमर न्याजी साहब आए हुए हैं, आप आ जाइए सर स्टेज पे। शहरियार अफरीदी साहब बहुत बड़े आशिक रसूल और हम सब का फख्र, इमरान खान साहब के रावल दस्ते के मायनाज सिपाही, बहुत तकलीफें सही, कुछ दिन मैंने इकट्ठे गुजारे। मैं इनके हौसले को सलाम पेश करता हूँ, दरख्वास्त है कि वो आए और इस अहम मौके पर अपने ख्यालात के इज़हार करें। शहरियार अफरीदी साहब। क्रॉस क्यों पहनते हैं, सलीब क्यों पहनते हैं लोग, फिर वो भी मना कर दें। क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट होता है? खान साहब ने दुनिया की मुनाफिकत उनके सामने रख दी और वो किसी से बर्दाश्त हुआ नहीं, वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो सबसे ज़्यादा वेस्ट में रहे थे, मगरिब में। उनके बच्चे मगरिबी हैं, मुसलमान तो हैं बट मगरिबी हैं। तो इसलिए आई थिंक मैं तो शुक्र अदा करती हूँ, दो हम एक तकलीफ से इस वक्त बहुत गुजर रहे हैं, लेकिन शुक्र इसलिए करते हैं कि हम खान साहब के वक्त में पैदा हुए, वो हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे, और वो जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हम ख़राब नहीं होने देंगे। लेकिन आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपकी तवस्सुत से ये बात कैसे हो कि हम न्यू एज मुस्लिम्स हैं। अगर आपको याद, एक ज़माने में एक मुनाफिकत होती थी पाकिस्तान में, हम कहते थे एनलाइटेंड मॉडरेशन, हम माफ़ी मांगते थे मुसलमान होने की, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन ये हम ज़रूर करेंगे कि इस मुल्क में हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो सफ़ेद रंग डाला इस झंडे में मजहबी अक़लियतों के लिए, हम तहैया करेंगे जो इज़्ज़त हम दुनिया से मांगते हैं मुसलमानी के लिए, वही इज़्ज़त हम पाकिस्तान में देंगे गैर मुस्लिम अक़लियतों को, कि उनको ना ये फ़ील हो कि वो हमसे किसी तरह से कम है। क्योंकि हमारा रब, और ये मेरी आखिरी बात है इस पर, सॉरी अली साहब बहुत टाइम ले लिया, हमारा रब रब्बुल मुस्लिमीन या रब्बुल मोमिनीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। तो क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, हमने उसकी इज़्ज़त करनी है। हमारे जो कुरान में है, हमने अपने भाई बहनों को अपने साथ लेके चलना है, और इंशाल्लाह हम इसमें भी कामयाब होंगे। वक्त लगेगा लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, और ये याद रखें कि जो लोग राह रास्त पे होंगे वो कभी भी नहीं ख़राब हो सकते। बहुत शुक्रिया। इस दौरान सरवन कुमार एडवोकेट साहब हमारे भाई, और इमरान खान साहब हमेशा नॉन मुस्लिम्स के साथ उनकी वही मोहब्बत जो मुसलमानों के साथ, और हमारी इमरान खान साहब की शेरनी सीमा बिया ताहिर बीबी भी आई हैं, और जिस तरह शुएब शाहीन साहब हमारे MNA हैं इस्लामाबाद से, इसी तरह पिंडी से आप हमारी MNA हैं। बेशक फॉर्म 47 वाले ने ओथ लिया है, इंशाल्लाह हक़ आएगा। सीमा बिया बीबी इंशाल्लाह इसी असम्बली में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपसे ओथ दिलवाएगा। शॉर्ट बात के लिए मैं बुलवाऊँगा मेरे बड़े भाई सनाउल्ला मस्ती खेल साहब को इस शेर के साथ कि हज़ार दाम से निकला हूँ एक जुम्बश में, हज़ार दाम से निकला हूँ एक जुम्बश में, जिसे हो शौक आए करे शिकार मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरी लीडरशिप, सामने बैठे हुए मेरी बहनें, मेरे भाई, दो